Tabuk City. Sabay-sabay nating tunghayan ang isang programang hatid ng Office of the Building Official City Buildings and Architecture Office. Magtanong sa OBO. Alamin ang mga makabuluhang impormasyon tungkol sa batas at mga alituntunin ukol sa pagpapatayo ng bahay, gusali at iba pang infrastruktura. Magtanong sa OBO. Makinig, makialam at matuto ukol sa mga pamantayan at panuntunan ng Presidential Decree 1096. Magtanong sa OBO, isang oras na talakayan at serbisyo publiko hatid sa inyo ng tanggapan ng punong panggusali ng siyudad ng Tabuk. Mapapanood tuwing una at ikatlong Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Magtanong sa OBO. Manood ng live sa Facebook page, YouTube channel at makinig sa Zino Radio ng Tabuk City Public Information Office. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga nakikinig at sa ating mga opisyal ng City of Tabuk. Partner. Good morning. Kanya tayo amin nga taga Tabuk. Hindi ito'y kakadwa tayo nga empleyado iti gobyerno. Tikadwa tayo kayong tatagat ni Engineer Lionel Buslig. May sa iso na nga staff iti Office of the Building Official. Iso na timang handle iti line and grade nga section iti opisina iti Office of the Building Official. Tata iti topic tayo kat dahito ni setbacks nga inclusive iti line in grade kung tayo niya kakabsat. Iti line in grade gamin ado ti aspeto nga kasapulan na iti planning aglalo iti dahito 70-30 kung tayo nga pagbingayan iti buildable area ken open spaces. So iti kwatay nga rod rugyan tayo nga i-discuss digito'y easements tayo nga nakakabil iti National Building Code of the Philippines. Iti easements including na ito yun iti line in grade tayo setbacks kung natay mo't lang line in grade iti okay rugyan tayo iti residential kasi kaadwan nga project tayo dito ayan tayo kat residential niya. Iti minimum setbacks kung natin dati minimum setbacks tayo kat iti front range is una ti 4.5 meters. Dito iti check tayo 4.5 by 2 by 2 by 2. So kung natin right side, left side and rear kat 2 meters iti setback na. Actually adalang ti duwang option tayo no garamid tayo iti structure niya. Either usaran tayo iti firewall or usaran tayo iti setback. Kasi no usaran tayo iti firewall automatic nga di 2 meters iti side tayo wenno likod awanan isuna. Tayo usar tayo iti firewall system. Partner niya may bagam. When Sir Abo ay dagdag ko lang dito setback tayo nga nakakuha dito NBCDO dito National Building Code kat when agpaiso dito residential R1 nga ti front setback tayo kat 4.5 ti side tayo dito left and right kat 2 meters kan dito likod tayo so dito 2 meters mat lang no mat dito R2 daytoy nya na ganan mas dako kami nito iti development na the R1 considered iso nga single detached and then daytoy R2 o duwan danon iso na 2 stories 3 stories and then R3 kung kanana jay multiple condominium apartment. Daytoy setback tayo iti front na kat 3 meters can 2 meters daytoy side kin left
kan dito likod 2 meters. Tapos dito ngam adat kuha na dito enti R2 R3 nga dito ikat no R3 gaminan kat apartment kin condominium iso sir abo medium rise. when tatta iti nakakabil gamin dito setback requirement kat adda gamin ti ibagbaga ti code tayo ngano kayat tayo iti parking 3 plus G3 nga setback tayo 3 meters plus daytoy 5 meters nga iyalat na tapno ma-accommodate tayo ngay iti parking ditoy sango. Usually daytoy iti pagmayatan na tatta nga panawin nga kailangan tayo talaga iti parking. Well, iti development kami nga talaga, lalo na ito ni commercial establishments. Mandatory nga karon tayo iti parking space. Kasi ti client tayo itahan lang may nga pamilya. Nundikit di buong komunidad. So, kasapulan tayo iset aside iti parking space. Actually, dakdakkel pa iti parking lot mo. Kaysa iti mismo ang structure. No maobserbahan tayo dito ni development iti malls, lalo ti prominente SM, Kunana, Robinsons. Naglawa iti parking space da, i-compare mo iti building mismo. Or usaran da mismo yung tuktok, iti building da, lalo no 2 stories lang, usaran da yung rooftop, yung roof deck, nga balin nga parking space. Iso ti importante la una iti digito'y kung kunata yung spaces outside the building. Partner? When sir, nyanagan de no kumadya to SM to Gigaraw. Downtown ba di? When downtown di may isang. Jay Robinsons gamin, damot lang isuna jay ada parking na yung parking nga to na. When? Aside di nakakabil ti Ruar, dapay di nga to. When sir, mapantayo dito setback for commercial. Iti setback ti commercial ket agdepende tayo iti no kasano ti kalawa iti dalan. Usually dito tabok nalalawa apo ti dalan tayo dito national road tayo ada ti 60 meters. Provincial road tayo 60 meters pa lang. Dagito dalan tayo ti barangay ada dito ada gamin ti 15 ada iti 20 dito Bulanaw. Patimot lang Dagupan. Tatta iti no ti dalan ket 10 below ti front setback tayo ket front ket 5 meters ti side ket 2 ken ti likod ket 2 meters met lang. No arrangement iti 10 to 19 iti front setback tayo ket parehas 5 ti front 2 ti side kini likod. Then no 20 to 24 meters 5 nagbaliw ti side nan 3 kin 3 met lang iti likod. Then 25 to 30 6 meters ti front ti side kini likod ket 3 meters. And 30 and above iso dayto ti 8 meters 5 iti side kini likod. Dayto iti ibagbaga iti code tayo nga ag setback tayo ti kasjay ka nyanaganan. Kasjay ti atras tayo. Kalapad. Dito gamin ti ito'y setting ito ayan tayo. Masayangan tayo nga ito'y setbacks no apik hindi nga masayangan tayo. So tinakakabil iti regulation iti National Building Code of the Philippines nga adda isuna. Tatta ti bagbagatay mutlaeng no masayangan kay di 8 meters aglalo iti provincial kin national road tayo no masayangan kay di 8 meters usaran tayo nga parking space. So mo problema na niya pabalin tayo usaran ni parking space. Tilang daw-dawatan mi agkaron tayo kuma iti setback aglalo ito'y kalsada tayo nga nalalawa tada ito'y iti talaga nga usto nga mapasamak. Kasi imagine mo di structure nga nakasagad iti kalsada.
No fully developed na ito kalsada tayo, inya nga iti masakbayan na di kas pangarin di structure nga di or di establishments. Kasi sigurado nga high speed din na 60 meters, imagine mo, mas laid sa. Napapaspas tilugan nita. Kasi ano nga ipiman na aga po dya unag nga rumwar. Ayan na nga iti pang nangiparadaan na kaniluglugan dan. So nga kasapulan tayo lang nga kasapulan. So nga recommend mi talaga nga agkaroon kayo iti parking space. Separate nga parking space aside ijay setback. Tani kita kami setback at hanlaan nga kung natin repurpose tayo ng parking space. Kung no kayo yung usalan ng parking space, so be it. Kasi liya nga ron tata, masayangan kayo. So usalan nyo lahat ng parking space as part ijay serbisyo iti umili. Partner. When sir, actually adutatan iti nap-approve tayo nga talagang nga naglaan da iti parking space. Usually 8 meters sir diay. Ken amin met kit di nga propose talagang i-implement tayo iti parking space. When ma-observe tayo since day one iti establishments iti office of the building official, ano din iti sila apprehensive nga mangtungpal iti regulation regarding iti parking space, regarding iti setbacks. Kasi apay nga nga pakialaman tayo kat lote damat ginatang da data. Well, ginatang da ngagpaiso the regulation itself kat talaga ang kontrol kasla ka mga alala ti lisensya mi nga dapat nga adalugan mo amom tag maneho, practice ka pay. O di ba kasi diyan matlaang iti mapasamak iti panagaramid iti structure. Ano ti regulation nga surutan tayo, ano ti lintag nga surutan tayo. Tapno nasayaat iti panakaipatungpal na. And then magwardyaan tayo iti life, property. Yun siyempre, they waste tayo nga mangusar iti structure. Kaya't ko lang inayon sir regarding gayam iti verification iti line and grade adangay dagitoy kailangan nga clearance tayo ditoy DPWH no nakapungan tayo iti national road kin adamot lang ti clearance tayo ditoy provincial engineering daytoy apo ket may naig daytoy road right of way clearance tayo sakbay ko mga agpatakder tayo iti structure kailangan tayo ti clearance nga agapukan niya damot lang at least nga sigurado tayo nga in future development hangay nga makaapekto iti development iman dagitoy kadwa tayo nga taga highways and even dagitoy kadwa tayo nga taga province. Unta may sagamin nga rason no apay nga kasapulan tayo mo naglalo iti national ken provincial road tayo nga dati clearance ta hantay nga makita no niya nga talaga di boundary iti RROWs aglalo tata di kito areas nga asidig di kalsada ket develop isunan nagadadon nga structure so ada possibility na nga digitoy inkabil iti provincial and DPWH nga muhon wenno kung kuna tayo nga markers ke naiyalisan wenno na treasure na treasure pa siguro ti dadungan. So kasapulan nga mga latitude clearance and aside the clearance from DPWH or the provincial government agpa-relocate tayo mo't lang in tandem na ita tapno makita tayo no ay na nga talaga di boundary ti lote tayo ta baka madamdaman nagaramid tayo iti fencing siyempre aladan tayo di property tayo nakaalakan iti 1 meter iti bayar kasi iso ti original nga makikita mga dati na yalad nga arusip wino kawkawati wino ipil-ipil ket iso diayan ti amu tayon nga ay di boundary tayo hanapo nga kasi ti dapat nga aramidan tayo no dikit di agpa-relocate tayo tapno makita tayo usto nga boundary kasi digito ti may isa nga pagriri digiti kailyan tayo mutlaeng ta overlapping iti properties da aglalo no awanan iti relocation nagpatakder dalatan iti balay kasi nabayag da nga dayjay nagpatakder dan handa nga mo kay part iti nagpatakderan da sa bali nga lote or
talaga in totality sa bali nga lote dyan nagpatakdaranda. Kas lakas dyan. Nagsisinukat dati portion nga ayanen. When sir, iti line and grade verification, i-check tayo lang dito office di no bagim ba dito lote duwa kwagamin data mabalin nga ginatang mo anya ti jay talong proof of ownership nga kitkitaan mi dito sibaw ket sika tinakanagan dyan ti title ada iti deed of sale mo, deed of donation, kin timay sapay, i-accept mo lang dito list of contract. Gusto, sir? Tatta, Contract of lease. ay, contract of lease. Contract of lease. Tatta, iti office, iti line and grade verification, makita mo lang nag-apply kayo dito plan, building permit, may check dagito technical description iti boundaries. Dito line and grade verification kat isungay dito iti pangkitkitaan mi nga no data propose building i aramid yu kat gusto ba dita ayan na han ba isuna nga naka-encroach kat i-check mi mat lang no kasano iti dalan yu usually dito enti public roads no kasano ti Yung access da. when access sir kasi ti kayat ko nga ibaga Naglalo ti for example delta iti Bulanaw naibagak sa ito di last nga panageri tayo nga iti Bulanaw 1,250 square meters ti may nga lote idi. So di may nga lote naka-design isuna for a single family dwelling unit. Napasama ki jay inot da nga biningay-bingay 1,250 ada ti 100 ada 200 ada 50 pa no naduma kasi yan anay dalagay lote dalagay spaces nga available in which na sacrifice ajay access road dalagay access mo nga umuneg nga mapani dyan di property mismo nga ginatang mo nagbalinan isuna nga wala magtawag mo toy 1 meter pang tao lang isuna nga tinakakabil dyan lintag bawal tati nakakabil lang ikabil na yung aisle isuna is considered nga mapanlang ito'y development iti BP 220 Minulocos housing kung kuna tayo nga at 100 no nagkamali at 120 meters ada isuna ti maysa nga ali ti pang tawag tayo jay iso lang dahil tinakaikabilan na ngam iti development na astoy han nga mabalin kuma tati ti in plano ti Americans in divide in subdivide da iti tabok may nga lote is one dwelling unit isuna in pattern da nga ito'y matlang in design da iti US nga no makita tayo di naglawa nga lote may lang ti structure na so yung open spaces bastante mabalin mo lamit iti ruot mabalin mo lamit iti shrubs or mabalin mo lamit iti fruit bearing trees iti purpose dangam na tayo in repurpose tayo dijay in sakripisyo tayo iti access road iso nga makikita tayo kada ito mga development tayo yan locally awanan nga talaga oray gumanang kalugan mo kamo nga may kabili dya unag kasi awan pagparada awan access mo nga mapanin di property when sir reality met kit di tatta sir dito'y ayan tayo nga tabok ta no agbibingay dagiti agkakabagyan agkakabsat talaga nga mapan nga asjay ati bingay na tapay ti nababa no 100 ti usually nga may encounter tayo dito kat no daka pay dito'y sango tatta sa daka agplano katibalay kat ibagada nga kailangan nga ag-setback. Usually, talagang nung walbalin ko iso ti
Yan na ganan, ibagbagami nga kanayon kat, alaga nga ag-setback tayo. Day tagarod ti building code, ngam no kas pangabirigan nga kastat nila pasamak, i-recommend mi nga mapan kayo pa'y agdamag dito yung office no ag-inquiry dito professional tayo tapno ma-addressan ngay dito kayat tayo nga maamuan mayat met lang apo no mapan tayo dito yung office tapno makita mi met lang ngay no kas pangarigan dakkel ti concern nyo na nalawa yung table ni assistant mi when no siyak makita dak nawalawa yung apo nga pagdamagan regarding hindi Muno na yung table yung masungad da. When sir? Actually, antay mo't piman nga mababalaw din ito'y kakailan tayo nga very apprehensive iti rules. Kasi nasanay tayo iti urban areas nga patakdor tela tati kayat tayo, nagpatakdor tela tati structures tayo, kalapaw tayo, nga awan iti regulatory. Nga siyempre imuno na nga siguro early years ket handa nga impatungpal nga nalaing or ti maysa nga possibility na awan iti information dissemination. So digito kakalyan tayo ammo dalatan property mo na ito lotek na ito so agpatakdarak iti balay ko. Awanen iti regulation ano kasano ti kadakkel na ano kasano ti kadakkel ti poste wenno nag-setback ka ba insagad-sagad mo or anda ka ti igid ti waig kaya igit tiwai kat bawal nga patakdaran. Nakakabil man na iti PD 1067 Winno Water Code of the Philippines. Ligito'y legal easement iti urban areas, rural areas, and then forest zone. Ibagbaga tayo, including iti rivers, creeks, swamps, lakes, even beach. No, ito yan nga applicable iti beach. Pwede siguro applicable na iti rivers, creeks, and swamps, lakes. Kasi iti wala tayo, ayan tayo. Di kita mot lang. No, patakdar kay iti structure, makita mi mot lang di kita. And then, ti may isa, umadado iti kwa tayo, clearance nga lang tayo, mapantay mo na iti DNR. Kasi di kita nga portion gamin. DNR iti implementing agency iti Water Code of the Philippines Winno PD 1067. Partner. Yes, sir. Tatta, dada ito gamin, agpaiso ngayon ko sir, tatay nga sayangan na gamin iti setback. Isupay nga pagpiestoan kung nada gamin. Ngam, maranranasan tayo ngay gaminan iti epekto ti awan iti setback. Setback in parking. No, kas pangarigan, i-compare tayo lang na ito dadu mga cities no rumor tayo dito itabok congested ngayon iti traffic nagadu nga lugan karkaro no adakat toy no rumor tayo amin kun ako mga taga-tabok no mapantayo ket ni nagbayag tayo nga syempre ang han gamin nga ag flow ti traffic dito papapanan tayo nga daduma so nga no i-recommend no adamot la agdamag ano sanyo ag setback parking tani makita tayo met no rumor tayo dito itabukket grabe iti traffic ijay nga banda mas lakas jay sir ti kwa tatta iti kahit ko lang nga idagdag iti line and grade verification nga no adda iti ongoing structure nga kahit yung nga ituloy kailangan mi nga iti geodetic certification nga data structure yukot within the property line nga naka-encroach iso na dito banger nga lote kas JT may isang Dawdawatan tayo. When sir, may isa nga daw-dawaten mi nga as nga digijay nag-construct without approved building permit. Iti ko gamin no maminsan ito ayan tayo nga syudad makita tayo mat nga naglalawat ti kalsada tayo. So ti punto tayo nalawa mo ti kalsada. Ora isagad ko ti property iti road right of way, provincial road, no national road.
nalawom ti kalsada. So adala ti possibility ng mausar nga parking space ti kalsada. Actually adda ngem nakakabil jay linteg nga haan nga pangtawag ito overnight or the whole day nga agparking ka jay. Kasla nga ti term na di jay loading and unloading area lang. So in babam jay pasayeros mo jay nagabanti ka nga dagos. So dayay ti purpose na lang. Hamo nga mabalin nga iparada din lugan mo nga sa jay uso aramidan tatadig ito yung mga hotels and commercial centers tayo titabok nga usa rin da iti no ada nga kamali jay patta-patta ket abuten na pa iti kagudwa iti kalsada no maminsan ti kaado iti client dawi no kaado iti bisita da. Especially ito'y Bulanaw niya. Dito may isang hotel may isang hotel. May isang hotel and then restaurant plus bangko. Dito ito usarenda nga parking space is the provincial road. So dakkel iti possibility na nga iti annual inspection da for business permit next year. May kabil da iti negative list nga daw-dawatin iti business permit and licensing office. Kasi ada ti violation da. In which how many years ago nga bagbaga tayo nga agaramid na kuma iti parking space dat handang usaran iti provincial road nga parking ta considered nga daytan public property han nga may nga tawo no may laeng hotel iti mangus-usar public property data so mabalintay nga usaran amin kasi no inusardan nga parking hangkan nga allowed nga siyempre nga mapanijay nga magnayjay wino sika nga naganda na ito'y pedestrian hangkan nga makapag nandiigid babalagbagan mo ten itilugan tapos di mismo nga sangwanan ti hotel na isumot ten iti sidewalk so sika nga tao nga magna kapilitan nga pag naumijiting nga di kalsada in which very risky no minsan ando na iti aksidente nga mapaspasamak nga masagid digiti kakailan tayo wino digiti commuters man wino po bagatelatan nga pedestrian nga magnaidyating nga ti kalsada gaputa na block ijay sidewalk and then naparadaan mo ti do mga portion iti kalsada. Wen sir in jay ma-observe ko digiti daddo mga cities ken province ket usually first floor or ground floor dakat ko parking. So sir, when ano di kasjay? Kadwan no dito'y daddo mato'y bagyo kasjay. Unto da na may nga nabanggit tatay jay pagbalinen da nga parking jay rooftop da. Awamot pi man gamit option especially okay bagati yung Baguio City. Limited iti ang tawag ito lot-lote dyan, limited iti areas. Kabisado tayo mo't nga naging portion nga doon dyan ka lumampas pa iso na 45 degrees. Not sure no hanggang 30 degrees na lang iti buildable area buildable space. So hindi nga once yung imato kayo yung maximum inclination nakal ti possibility na nga madisgrasya di structure mo or no dati ginkined agbalinsunan nga matimbag iso nga ilimlimit da iti inclination iti ma-develop nga medya bagyo dita nga ron tatati may nga narikot nga tungtungan ta digiti adapay no nagkamali adapay 70 degrees nga napansin ko jay ada structure na no kasa ano. Well, anyway, di parking, kas pangaringan di the best nga example tayo ko dito Session Road. Usaran na jay, nighttime parking. When sir? Usaran na jay, not sure no kasano ti panang pati LGU, no di nighttime parking kat ada ti bayadan da. JUS, no parada ka ada di coins ada di ang common pang tawag mo jay nga tinagam iti coins
Wen sir. Tapno magmagna no may sa oras ka tinagam ni iset mo ti 1 hour kabil mo no kas pangarigan $1 tinagam ti $1 and then after 1 hour no awang ka pa ijay ada ti ticket mo nagay police kitaan da ko naglaps ajay time mo kan nakatitiket kas lakas jay hangkon mo niya ting kas ti Bagyo dyan no from 10 kas pangarigan from 10 to 5 fix nga no mano nga amount no mano nga pesos is pa kasi siguro ting gastada ti ordinance kasi pala namot lang gamin iti legal basis na ng mga usarte kas jay isuda mo ti makamo go. Wen sir. Tawag na. Dito inayon ko dito line and grade verification tayo. Kailangan mo't lang ti updated nga tax declaration, updated nga tax receipt dito amilyar. Tapos dito diyan ako naktatay updated nga tax declaration para apoy dito ay ti application tayo iti building permit. Tatay iti may data ko digom. Jay apo kwagayam dito apo kailangan tayo nga dito proof of ownership nga dito title para requirement nga maala apo dito ROD dito iti office da dito provincial compound dito capital ta at least nga ma-update ta adagamin dagidaddu mga hangay nga updated kas pangarigan adagamin in some cases adadagi title nga cancel nga naka update pa lang adagamin ti mapaspasamak nga kasjay so nga nagnunumuan nga maala apo dito ROD updated nga kana copy electronic copy kunan ako standard operating procedure wino SOP di ay sa balit SOP kami kanya tayo sa balit SOP iti DPWH. Okay, mapantamang pa lang ito Facebook tayo pa shout out kanugin ni Ayan Ray. Sino na Ayan Ray? Okay, adati may isang nagdamag ito. Ang katabing lote po namin ay nabili ng bagong may-ari at nagpa-survey siya sa isang engineer na katrabaho niya. Base raw sa resulta, may bahagi umano kaming nasakop na halos kalahating metro mula sa kanilang lote. Ano po ang tamang legal na hakbang na dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Okay, actually, ang kami nga abogado kasi medyo actually legal nga tungtungan da ito nga dinamag mo, kabsat, Janice May Ana Santos tinaramid yung kumaidikwa di nagpa-survey dito karubayo tinaramid da inayabanda kayo and then kasta kami nga talaga ti standard na nag-survey ka ayabam di karubam ta ma-witnessan na no inya nga talaga di boundary tatanuhan yung nga nakita mabaling kayo mo't nga agpa-relocate na kayo din nga mismo tagpa-relocate ayaban yung isuda ta makita yun no di survey na agpaiso nga nakalakay ti half meter wino basbasit wino nakdakil pa jay nakakabilid question mo tapno amoy ti sumarunong aramidin nyo ti lang ita no napatakdaranan mismo iti building jay half meter I doubt nga kahit mabot nga bagbagin na jay building mo lalo no to storage structure mo hamo kayatan nga bagbagan. Ti mabalin lang nga kwa nga maaramid no timakder yung structure mo kat aday so na within that half meter agtungtong kay nga nalaing siguro monetary consideration ti sa pulan na redan. Ti problema nga may santa no kan na kayat nga ilako yung half meter. Actually ado ti cases nga kasta di Metro Manila even 1 inch actually even 1 inch singren na kati milyones Manila. So
may ko lang may suggest me agpa-relocate kayo and then pa-witness yung kanyada. And then no talagang nasayaat no alad mo lang iti di mapaw yung 1.5 meter. So na medyo nalaglagan labas iti tirik na nga bagbagam di alad mo. Unlike no building mismo ti nagtaktimak dari 1/2 meter, nadagsen nga talaga di jay. So considering 100,000 ti balor na. Jay fence mo siguro medyo basit. So medyo adumot nga tungtungan dayta. Idawat mo lang ang mayat kumamot ipan panunot na niya karubam. Ta 1/2 meter lang mot dayta eh. So malaksid no 1/2 meter kay 1,000 meters si katindog na medyo manong square meters mot lang dayay. So dakkel mot lang iti balor na. Dahil lang ti may bagami relocation ay ba miso na for kasla witness. And then no talagang nakaala kayo, agtungtong kayo nga nalaingin. Ta syempre, adat tanaytan either bayadam, katangam jay 1/2 meter, or i-remove mo nun yaman ti structure nga nakakabili jay. So dahil lang kapsat. Sapay ko matadabasit na itulong jay problemam, yan ti sungbat mi. Okay, tapos dadadtoy may isang good morning Domingo Estrada from Sulana ni pa yung kadakan to from Jano de Rosario niya kasinsing ko ni Cervantes buya damot lang gayam ay J. Fernandez ang ko mo to flood control kamsat ang ko mo reta agure kata no sumarunong to ko katay padasen tayo man dito flood control ang balita anda da ito'y nakakabili ito ayan temot lang Water Code of the Philippines. No kasano na nga ma-develop iti ano na ito nga meters in 40 agricultural na tanti pa panantay ito ayan tayo so 20 meters lang niya. Tapos Sir Donald is watching Sir Dondi o tapos ang dato'y Dennis Tobias. Uy, kasla pamilya ni Tobias ha. Sir Dennis. Sige, request kan. Mr. DJ, can I make a request? Sana ka DJ. Ada di DJ may jay control booth. Bada mga umisum-isum. So, architect, pas. Architect sa rin pas. Good morning din. Sapay ko mata agdamag kamat basit. Kin digay tungtungan tayo regarding iti dito ni indigenous sapay ko mata matungpal ni kasla pro bono. Ta ito ayan mi ito itabok. Ket adu tigas jay indigenous nga sumsumraket kasapulan met lat nga building permit da nakakabil met dayta ijay building code. So partner, dati ang birthday? Kwa sir, di bagak tatay nga duwa lang ti kahit kung kablaawan di opisina. Di ang birthday. Ni Architect Linus kini Jerica Balawan. Kasla mabalbalin sa nga kwalitaan. Kaano nga tati panagparti ti baboy? Naragsak da gamin nga nagkinamat tatay. Ayos no kasi. Agala lang ti kwa. Kapulang ti rambutan nga na. Rambutan. Speaking of rambutan. Well, ikwatay man basit dito kwa. Dito ni nabanggit tayo PD 1067. Ito kanawin nga maulit-ulit dito iti topic tayo. Uray outside iti premises iti City Hall. No, dati basit nga activity and then nag-uumungan din tao makukatay dito mo ng legalisment aglalo iti climate change nga mapaspasamak tatta layos aglalo la unay di layos kasi unusual iti ko kita ante na pasamak di Cebu nga jay tudo na iti 1.5 months intinag na lang iti halos 24 hours so makita tayo nga agasam daya nga kadakkel ti danom iso nga nalayos dapiman. Dito isment tayo, aglalo iti baka talatan kasi urban areas tayo. Dito ko nakakabil iti building code or
and Water Code of the Philippines. Kat surutan tayo kuma, ta digito'y kat handamot nga pang tawag ito'y detrimental kanya tayo. Isuda kat tumultulong na digito nga lintag, tapno masalakniban iti life and property tayo mat lang. Aw mat tilintag nga nang ibaga nga jay regulation na piman, kat pakadaksan ito umili. Iti PD 1067 nga dapat i-implement iti DNR ng handamot nga gargarawen tahang ko amo no kasaan no apay nga nga i-implement daytoy. Ket nakakabil itoy nga alagaan tayo kumawin no aywanan tayo kung digitoy legal easement. Iti creeks tayo, river basins, swamps, lakes, and seas. Ta instead nga apan tayo umaan, digito nga nakakabil iti lintag nga legal easement, pagbalin tayo kumakidi nga kabakiran. Mausap tayo mo't lang digito pagbalin tayo sunang park, pagpasyaran tayo no weekend, saglalo diti very hectic schedule tayo to offices, no nagad-ado, paka-stress ang mga inaldaw. Ti 5 days a week, mapangkaagpasyar ijay na-establish nga legal easement iti Carayan. Sa pangarigan ti Chico River kumanya, dito Chico River, ada iti 40 meters nga legal easement na. Kasi dito portion na, ada ti portion ng forest zone, ada portion ng urban area, ada portion ng kadwan ito ti aglawlaw na ket agricultural. At least 20 meters ti legal easement. Dahil kita ketante kung mga panpelang umaan, wino panpelaang netaramidin tayo, apantay pala ang talunan, wino bangkagan, haang kumamutan bay, antay nun niya di nakakabili dyan, nun niya agtubtubo. No nagtubo man iti ruot, nagtubo ti tanglar, kanya ngay nga root, kat legal easement ngay. Antay ko mga dapat nga pan puuran, wino panpelaang kuintanak. No naglayos, awan ti mang control iti layos, no dikit dire-diretso isuna, kurukuran na amin, di kita taltalon tayo lang nakakabil iti igid. Tati dito may isang purpose na piman, basically nakausap ko nga taga DNR Central Office, ASECWI, ket mangtulong mo't lang iti panaka papigsa dito dagang ada ti igid iti Carayan, ada igid ti waig, winuk dito swamps, winon nya tanuhan nga agrigaay, winukon ko nating erosion. Dito legal easement, hantay nga mabaling ang patakdaran iti structure. Iti Chico River Basin, adun tina makikita ita, politicians pa iti dadumang akin bagi. Apay handa nga ammo iti Water Code of the Philippines. Nga dapat kumakad datayo nga mismo nga tattao ti wan, datayo nga mismo nga dati gobyerno dati ti mang-implement, uwino datayo di tumungpal. Hanga datayo pa lang tinasukir nga, datayo pa lang dapat nagpatakder ita. Ti DNR mo't no maminsan, awan mo tati siyempre mabutang naman siguro ang mga sita ta politician nga rod apay ngay no nagbasi nga tao ka automatic kasla ko maji pan tawag ito pan nag-chainsaw iti mula namot lang nga milina apan natiliwen gumuli dyan nagkadot ti naumana nga kwa dyan tuktok ti bantay katawan di ba kasi Sierra Madre okay tam di Sierra Madre idi nagpuskol ti kayo na rin amin inot nga naibusga po iti illegal logging adaban na kulong awan iti nakulong di kay panagaramid ti kalapaw na nag-chainsaw daga puta unlicensed ajay chainsaw okay kasi sa bali na panakon medyo okay kumano flood control di na panakta dati basura nya well ito no sumaruno kas pangarigan kitaan tayo ito man niya rin ito na duma suggest na ito yung flood control yeah partner Wen sir, as nga reminder kanya tayo amin matlang di jay tani adamanin ti umay nga bagyo UT ko ana inya ti dagan na din so nga ko amo kat ulaw ko naka di ay bagyo nga day jay barang ko maapo no kararagtay nga han ngagbaling nga super typhoon kasi ti prediction ti pag-asa kat agbalin sunang nga super typhoon and then the trajectory based iti weather channel and then pag-asa tumbukan na Luzon, Northern Luzon. So
medyo kasla delikado tayo. Anyway, mabayag pa mo kid ano pa lang iti epekto na ti kararag tabaran ko makumapsot uray ma-direct hit iti ayan tayo basan nga napigsa di katamtaman na lang Owen sa. narigat no mapasamak di ano di panahon na not sure no 2016 or 27 basta late dito ko nga December ken January nagsaruno nga bagyo and then ang kuha mo no kasano din napasamak ito tabok no medyo tugigaraw Christmas kin New Year nga baha. Dito ko mapangaasin ako matahan nga maitulad mo ti kasi tatanga sa bagay November pa lang adayo pa lang ti Christmas. Well, mano nga kuan ni piloto tayo ti kuan. Boss, mano nga aldaw apo before the Christmas. 49. Di countdown na dito 49 days. Ngamja bonus, bareng iawat dan 14. Tano na pagbayad to utang. Hindi mo ti purpose na biman ti bonus Kasi actually di kita bonus nga di kita. Taxes tayo lang. Subsublida lang kanya tayo. Ngamja bonus ta, unlike di summer, ada tax na. So, hantay nga maawat no. Kasi pari ganti maawatan tayo 35. Di maawat ito medyo basbasit. Ada tax na. Well, niya partner niya may bagam ni birthday kayam. Birthday di opisina ya. Sila nga tipo nagkunak ni Juber. Ay happy birthday Juber. Na Juber Gilay. Anday may isa, ako lang ay princess. Birthday na tatna, sir? Tatanga not sure tatanga week or next week. So siguro doon tayo nga nya ti lutundahan ko mamang nga bungsos. Mapabasol tayo man nun. Mapabasol tayo opisina nun dati bungsos. Well, kadikiti kakailyan tayo, open latamot iti opisina ti the building official, nunyaman digiti queries yo. Adamot iti number me. Kitaan tayo barbaro ang number tayo. Ni awan sa kanya ka. Naging ka? Hanga dyan na number po Barbaro. Di barbaro. Well, i-post mi latan ni Jikwan, ti Facebook page, ti Office of the Building Official. Tayo kay nga tumawag kasi di may isang number is a personal number diya. Yan ang kamility notice of violation. Nung duma, ti kaano ti agtawag nga puro numbers. Hanggang masungbatan, ta puro numbers nga rod. And not sure, no dumagami ka ti scammers ka tagos usarda iti nagadano numbers nga tagtawag ti 1 minute and then sumaruno kasi ulit agtawag sa bali nga number. So baka may ramraman di number yung may block. So no choice tayo. No nyaman digiti possible nga problema yo. Possible pa lang dia. Tama pa lang nga justo di actual. Nga may mayat no umay kayo ijay kasi no mapurporsiyon kagkaroon kay di possible nga problema umay kayo ijay tan matulungan na kayo in advance ta may bagami no kurang kay ti kastoy or ditoy firewall yo ada titawa na may sapay game dita jimbak tatay nga either you comply with the setbacks nga 422 at least standard game din no residential 422 and then no madiyo kayat ag firewall kayo. Tata di firewall manen ada ti maximum lang side nga may kam iti firewall hamanen nga di upat nga side ti lotem ket kam ti firewall na haan. Dua laeng nga side kasi ti kun kontrolan tay man itan di ventilation air and light ventilation manen ti pagproblemahan tayo. Kasi di no 3 sides imagine mo yung 3 sides nga ti light or air ventilation mo. Dagasang mo dag mechanical ka well mabalimot kidi yung mechanical ventilation ang hantay nga tanga ag problema mo't lang iti gastusan tayo nga inaldaw iti kuryente mutay tayo ke may isang kanginaan iti kuryente unlike iti Manila nga medyo nalaklaka iti Meralco iti Kaelco gamin medyo nadagsen so I suggest nga mas napinpindas no natural ti usaran tayo. Natural light and natural air.
Iti usaran tayo nga ventilation system. Narigat og mechanical tayo gamin. Dakdakil iti gastos tayo. Partner, may nain mo? When sir, ongoing ngay gamin iti barangay assembly ket da kami nga taga Sibaw nga isu ti ibibilin ni boss mi nga mapan agsaoy ti barangay assembly ket no apo adda dagiti queries nga han nga nasungbatan wenno han nga naamuan during the barangay assembly ta limited lang mat gamin ti oras. Open na open apo iti office iti building official nga mapan kayo idjay ngagpan agdamag ag inquire. Di lang sir. Well, great naman ito ni Renante De Leon. May isang akin bagi iti electrical supplier sunod ti Tugigraw. And then, ada imported kag buya kanya tayo. Marisa Luela Abaya Cobaron from Canada. Hey, how's Canada today? Kung saan muna. Pagyamanan iti panagbuyayo and then sapay kumata dabasit nga naitulong wino na ikwami nga surutan tayo iti architect paano po yung pro bono para sa mga indigenous? Well, naibagak tayo dapat mo kiniti 2 minutes ta niya. Pro bono habang mabalin ko siyempre pro bono ko katawan ti singiran ti agarag prepare niya. Awan ti singiran tayo malaksid no yaramidan tayo nga client ket nagyawat ti masetri nga itlog native nga itlog hamo nga awato mati siyempre inyawat ng old piman nga nagapoy puso na. No awan pulos ay inya nga rod pro bono. Isu consideration nga pro bono nga rod. I-prepare tayo amin complete set of plans. Basic lang mat kidi han nga kasi araramidon tayo di bungalow no 2 stories nga residential di kuanan di ni specification na ata siyempre kalapaw round lumber mato sa randa kaadwan so basic lang badalaki di importante nga makita tayo di plano isu dayan ti dapat nga may kabil nya architect Architect Furuya, Miss Tabuk, Miss Kalinga. Thank you for watching. Okay, so 1 minute. Parang tuno sumarono, ada kay manan nga mangsubaybay kat ti Obo, magtanong sa Obo. Sapay ko mata ada basit na i-share mi nga pagsayaatan wino pagalagadan nga dapat nga surutan tayo niya kakabsat kin gagayem. Dito ti pagayam nyo, Architect Melvin Manzano, Assistant Building Official, and then Engineer Lionel Buslik. Okay. Isu ti in charge iti line in grade iti Office of the Building Official. Kaya nagiti piloto tayo. Hanggang nga makita nagiti ti piloto tayo iti booth ta nagugwapo da. Okay. Salamat kakailan nga taga-Tabuk. Tabuk City. Sabay-sabay nating tunghayan ang isang programang hatid ng Office of the Building Official City Buildings and Architecture Office. Magtanong sa Obo. Alamin ang mga makabulhang impormasyon tungkol sa batas at mga alituntunin ukol sa pagpapatayo ng bahay, gusali at iba pang infrastruktura. Magtanong sa Obo. Makinig, makialam at matuto ukol sa mga pamantayan at panuntunan ng Presidential Decree 1096. Magtanong sa Obo, 1 oras na talakayan at serbisyo publiko hatid sa inyo ng tanggapan ng punong panggusali ng siyudad ng Tabuk. Mapapanood tuwing 1 at 3 Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Magtanong sa Obo. Manood ng live sa Facebook page, YouTube channel at makinig sa Zino Radio ng Tabuk City Public Information Office.